जुजुबे बनलक आजा गरम तुम बेक कोने गमागो ता बिदुबे स्टार्ट करिबार आगे तुम्हारे हंगे जो संगाति करि थांदा थुबु माने इचे गुमत नुतंग दो एकदम गरम गरम आनो एसनते मिचेके ता नगर हेन इतो संगाति करि थांदा माने 6 डिग्री बा 7 डिग्री एकदम बरफ पुरि उदे थान्ये माने थांदा किन्तु सब बरफ नगर किन्तु हाय दो इतुन माने सिमला सेगोंदा पद मनाली आइतो कोंदा पद सिकुरना हाय गुरे आउ संगाति थांदा ता आजा गरम तुम सिदु माने विंटर बा थांदा दिन तुम एन्जॉय करो एनीवे बैक टू द टॉपिक इचे ए भिडियो बत मिलुं आरो तुम्हारी दुकान दोल होबर माने दिवाते से होबर नालदे इको नो म्यूजिक वीडियो एज अते अलियांग प्रोडक्शन से यूट्यूब चैनल लो ते गानोते अभिनय बा एक्टिंग गुचने हलदे दांगु क्लिंटन चाकमा तारे म इंटरव्यू लंग तुम जानि नसदा से भारिबा से इंटरव्यू वीडियो हबो तार प्रति थालोगे माने एक्टिंग गुचने हलदे दांगु बि अनुरा चाकमा सिंगर अनुराके दांगु सुनिलंगु आरो थालोगे दांगु बि बिबिका चाकमा तारा दिजने सांगादिक गम गम गान गान सोनाते एगानो दलुये मुइ सुनि फ्यं गानो इच्छि बिने सुनि फ्यं मुइ माने ता बारि दलुये गानो तुम आजा गरम तुमिও माने दो गम भेबा बा दल भेबा ते गानो लिखे दे हलदे दांगु बि जया चाकमा तेरा हि निजे प्रोड्यूसर बो आरो चैनल ओनर बो आलियांग प्रोडक्शन और ठीक है तारपरे दि ट्यूनिंग गचे दे हलदे दांगु पीजे माता बारे पीटर जॉन चाकमा तारियो मु इंटरव्यू लंग ता इंटरव्यू ने तुमि से हारिबा ते म्यूजिक मास्टरिंग गचे ने हलदे दांगु पीजे चाकमा आरो दांगु सुनिलंगु आलियांग प्रोडक्शन और मैक्सिमम गान शूटिंग ऑन हलदे मिजोरामतुन किंतु ए गानो शूटिंग होय देलदे आगरतला ठीक है आरो कान तुम्हारे হয়দং জীবনে হে ক্যামেরাম্যান আগে সিবলদা দাঙ্গু আমার দনমনি চাকমা তে থাকা ভিডিওগ্রাফি দো সাংগাতি করে দলে আজা গরম ইউ সাংগাতি করে দলব তে মই তোমারে ক্লিপস দেখা হরে ইন দা মিন টাইম হয়দং ইকুনো টিজার हमले रिलीज हो ফুল মিউজিক ভিডিও हमले रिलीज हो টিজার হিল্লি বেনিয়ে তার মানে রবিবারে 5 তারিখত বেনিয়ে টিজার রিলিজ হবার সম্ভাবনা আম খাগুনে তার আর ফুল মিউজিক ভিডিও রিলিজ হবার সম্ভাবনা আগে बिफोर 15 तारिख ভিতরে ফুল মিউজিক ভিডিও রিলিজ হবার সম্ভাবনা আছে তোমার আর কলা হয়তো টিজার 11 নে রবিবারে তার মানে রিলিজ হবার হাঙ্গারি করে সুযোগ আছে মানে শিডিউলড বাই চান্স ইজু ইন দ্য অল ম্যান তাহলে লেট ফরে ইনটু মানে 11 শিডিউল তে গান শুনিছ না আর ভিডিও ক্লিপস বিহাইন্ড দ্য সিনস একটি ক্লিপস মই তোমারে সে আর গুচুঙ বাগরঙর মানে সিন সে চাই মই ফিল করঙর মানে গান সাংগাতি করে দলব ঠিক আছে তা আজা গরম তুমি দলবা তা তুমি তো আমার সং সমাচার মানে এই আপডেট তার মানে খবর দি দিবা শেয়ার করিবা তুমি WhatsApp অথবা Instagram Facebook শেয়ার করে দিবা ঠিক আছে সে আলিयांग प्रोडक्शन চ্যানেল জেনাই এবং সাবস্ক্রাইব নগর তোমার জুলি করিম সে সাবস্ক্রাইব করব কারণ সে মানে ইয়ে দিয়া টিজার রিলিজ হবে আর ফুল মিউজিক ভিডিও রিলিজ হবে তবে বললো ইচ্ছে মো আপডেট তান ইদুর জানি কমপ্লিমেন্ট একনা ভিডিও লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবা আর যদি ফার্স্ট টাইম চ্যানেল তোমার জুলি করিম দুই করে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবা Like my next video with second much no comment ako bye bye take care